তোমার কথা আমার ভালো লেগেছে। तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। তোমার কথা আমার ভালো লেগেছে আর হিন্দি तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। আমাকে সন্দেহ করো না এর হিন্দি मुझ पर संदेह मत करो। আমাকে সন্দেহ করো না এর হিন্দি হবে मुझ पर संदेह मत करो। আরো একবার ভেবে নাও और একবার सोच लो। আরো একবার ভেবে নাও এর হিন্দি হবে और একবার सोच लो। আমি ঠিক জানি না मुझे सही पता नहीं। আমি ঠিক জানি না এর হিন্দি मुझे सही पता नहीं। বসে পানি পান করো এর হিন্দি बैठकर पानी पियो। বসে পানি পান করো এর হিন্দি হবে बैठकर पानी पियो। আমাকে এটা করতে হবে मुझे ये करना होगा। আমাকে এটা করতে হবে এর হিন্দি मुझे ये करना होगा। তুমি অসুস্থ क्या तुम बीमार हो। তুমি অসুস্থ क्या तुम बीमार हो। সময় মতো চলে এসো ওয়াক্ত সে আ জানা। সময় মতো চলে এসো এর হিন্দি হবে ওয়াক্ত সে আ জানা। তুমি হাত ধুয়ে নাও তুম হাত ধো লো। তুমি হাত ধুয়ে নাও এর হিন্দি হবে তুম হাত ধো লো। তুমি এটা কিভাবে জানলে ये तुम्हें कैसे पता है। তুমি এটা কিভাবে জানলে এর হিন্দি ये तुम्हें कैसे पता है। কাল দেখা হবে কাল মিলতে হ্যায়। কাল দেখা হবে এর হিন্দি কাল মিলতে হ্যায়। আমি তাকে বুঝিয়েছি मैं उसे समझाया था। আমি তাকে বুঝিয়েছি এর হিন্দি मैं उसे समझाया था। এটা আরামদায়ক ये आरामदायक है। এটা আরামদায়ক এর হিন্দি ये आरामदायक है। তোমার কি দরকার तुम्हें क्या जरूरत है। তোমার কি দরকার এর হিন্দি तुम्हें क्या जरूरत है। আমি তোমার গলা টিপে ধরব मैं तुम्हारा गाले दबा दूंगा। আমি তোমার গলা টিপে ধরব এর হিন্দি मैं तुम्हारा गाले दबा दूंगा। তোমার ফোন কোথায় तुम्हारा फोन कहाँ है। তোমার ফোন কোথায় এর হিন্দি तुम्हारा फोन कहाँ है। আমি কি এটা এখানে রাখতে পারি এর হিন্দি হবে क्या मैं ये यहाँ रख सकता हूँ। क्या मैं ये यहाँ रख सकता हूँ। আমি কি এটা এখানে রাখতে পারি। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি मैं तुम्हें बोलना भूल गया था। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি এর হিন্দি मैं तुम्हें बोलना भूल गया था। সে দেখতে তোমার মতো वो देखने में तुम्हारा जैसा। वो देखने में तुम्हारा जैसा। চলো দেখা করি চলো মিলতে হ্যায়। চলো দেখা করি এর হিন্দি চলো মিলতে হ্যায়। আমাকে বোঝার চেষ্টা করো मुझे समझने की कोशिश करो। আমাকে বোঝার চেষ্টা করো এর হিন্দি मुझे समझने की कोशिश करो। অজুহাত দেখিও না বাহানা মত বানাও। অজুহাত দেখিও না এর হিন্দি বাহানা মত বানাও। তোমার কি হয়েছে তুমি क्या हुआ। তোমার কি হয়েছে এর হিন্দি তুমি क्या हुआ। এটা করতে কতদিন লাগবে ये करने में कितना दिन चाहिए। ये करने में कितना दिन चाहिए। দয়া করে চুপ করো কৃপা करके चुप हो जाओ। কৃপা करके चुप हो जाओ। তুমি কি এখানে আগে এসেছো क्या तुम यहाँ पहले आया था। क्या तुम यहाँ पहले आया था। তুমি কি এখানে আগে এসেছো। না এখনো বাড়িতে পৌঁছায়নি नहीं अभी भी घर नहीं आया। नहीं अभी भी घर नहीं आया। আমাকে দেখতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे देखने दो। আমাকে দেখতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे देखने दो। সে দেখতে খুব সুন্দর वो देखने में बहुत खूबसूरत। वो देखने में बहुत खूबसूरत। কাল তুমি কোথায় ছিলে কাল তুম কাহা থা। কাল তুমি কোথায় ছিলে এর হিন্দি
কাল তুম কাহা থা। আমাকে ক্ষমা করবেন, মুঝে মাফ কিজিয়ে। আমাকে ক্ষমা করবেন এর হিন্দি মুঝে মাফ কিজিয়ে। আমি গোসল করতে যাচ্ছি, মে নাহানে যা রাহা হু। আমি গোসল করতে যাচ্ছি এর হিন্দি হবে মে নাহানে যা রাহা হু। তুমি কি কাজে যাচ্ছ? क्या तुम काम पे जा रहे हो? क्या तुम काम पे जा रहे हो? তুমি কোথায় যেতে চাও? तुम कहाँ जाना चाहते हो? তুমি কোথায় যেতে চাও এর হিন্দি तुम कहाँ जाना चाहते हो? আমি এটা কখন পাবো? मुझे ये कब मिलेगे? আমি এটা কখন পাবো এর হিন্দি मुझे ये कब मिलेगे? আমি চলে যাচ্ছি এর হিন্দি হবে मैं जा रहा हूँ। আমি চলে যাচ্ছি এর হিন্দি मैं जा रहा हूँ। তুমি যেতে পারো এর হিন্দি तुम जा सकते हैं। তুমি যেতে পারো এর হিন্দি तुम जा सकते हैं। তুমি কি বুঝতে পেরেছো? क्या तुम समझ गया? তুমি কি বুঝতে পেরেছো এর হিন্দি क्या तुम समझ गया? এখন না হলে কখনো না, अभी नहीं तो कभी नहीं। এখন না হলে কখনো না এর হিন্দি अभी नहीं तो कभी नहीं। কিভাবে যাব? कैसे जाऊंगा। কিভাবে যাব এর হিন্দি कैसे जाऊंगा। আপনার যাত্রা শুভ হোক, आपका यात्रा शुभ हो। আপনার যাত্রা শুভ হোক এর হিন্দি হবে आपका यात्रा शुभ हो। তোমার কত দুঃসাহস, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत। তোমার কত দুঃসাহস এর হিন্দি হবে तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत। যদি আমি করতে পারতাম, अगर मैं कर सकता। যদি আমি করতে পারতাম এর হিন্দি হবে अगर मैं कर सकता। আমি কাজ করব না, मैं काम नहीं करूंगा। আমি কাজ করব না এর হিন্দি मैं काम नहीं करूंगा। যে কোনো কিছু নাও कुछ भी ले लो। যে কোনো কিছু নাও এর হিন্দি হবে कुछ भी ले लो। ভেতরে আসো এর হিন্দি হবে अंदर आओ। ভেতরে আসো এর হিন্দি अंदर आओ। আমি কাল বাজারে গিয়েছি, मैं कल बाजार गया था। আমি কাল বাজারে গিয়েছি এর হিন্দি मैं कल बाजार गया था। আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো, मेरे लिए कुछ लेके आना। আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো এর হিন্দি मेरे लिए कुछ लेके आना। কি নিয়ে আসবো? क्या लेके आने का। কি নিয়ে আসবো এর হিন্দি क्या लेके आने का। যে কোনো কিছু নিয়ে আসো, कुछ भी लेके आओ। যে কোনো কিছু নিয়ে এসো कुछ भी लेके आओ। যা মন চায় তাই করো, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें जो करना है करो। এটা আলাদা করো, ইসে আলাগ করো। এটা আলাদা করো এর হিন্দি ইসে আলাগ করো। তুমি কিছু বলছো না কেন? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। তুমি কিছু বলছো না কেন এর হিন্দি तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। আমি এটা চেয়েছিলাম, मैं ये चाहिए था। আমি এটা চেয়েছিলাম এর হিন্দি मैं ये चाहिए था। তোমাকে বোঝানো খুব জটিল, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल। তোমাকে বোঝানো খুব জটিল, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल। আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি, मैं बहुत जल्दी नींद से उठा था। আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি এর হিন্দি मैं बहुत जल्दी नींद से उठा था। আমি কি এখানে বসতে পারি? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ।